ka for the board exam, no, mga itagtabang maigsoon sa Ginoo kung imong anak or igsoon ba kaha, mga listeners, no, atong pangayon niya sa Ginoo ang success tungod kay ang study sa tao na ang apapil, no, ang pag-review sa tao, but ang pag-exam sa tao na, pero no, ang kanang kalampusan, ang success sa kinabuhi sa tao is naa sa kamot sa Ginoo. Yes, so atong pangayon niya sa Ginoo, even sa financial, no, o nga bahin, no, pero pangayon ginato ang knowledge and wisdom og ang success. So akong ihatag ang panahon sa pag-lead sa prayer ni Pastor Jolito Mering. Hallelujah. Hallelujah. Mag-ampo ta. Panayon kami Ginoo sa pagluod kanimo Dios. Hallelujah. Mga oras Ginoo sa kaudtohon Lord God. Bisat man Lord God katong pangita Lord God og trabaho Ginoo Dios. Hallelujah. Ikaw Ginoo magtagbo ka Ginoo Dios, magatabang ka Ginoo. Hallelujah. Tabangi sila o Dios sa ilaha Ginoo. Hallelujah. Sa ilang gipangandoy Ginoo, sa ilang kinabuhi Lord God. Hallelujah. Lord God, ikaw Ginoo ang Dios nga provider Ginoo. Ikaw ra Ginoo Dios. Hallelujah. Ang takos namo Ginoo nga pagaduulan Ginoo Dios kung wala Ginoo mahimo, kung wala ka Lord God. Sa among kinabuhi Ginoo Dios. Hallelujah. Nagatuo kami da kanimo Ginoo tungod kay ikaw Ginoo ang Dios nga dako nga buhi nga among ilagaran o God. Mga oras Ginoo sa kaudtohon o Dios. Hallelujah. Ikaw Ginoo ang nasayad sa tanan Ginoo Dios. Wala Ginoo mahimo kung wala ang imong tabang o God. Sa Lord, ang haragi kamo diha magapauraray o magapaubos diha kanimo Dios. Kay ang tanan Lord God mahimo nimo o Dios tungod ka nagsaad ka Ginoo. Amen. Sa mga puno Lord God. Hallelujah. Nga ang tanan mahimo nimo o Dios. Hallelujah. Sa Lord God, mga kaudtohon o Dios, amo lang yung gipaubos Ginoo, amo mga tagsa-tagsa kaugalingon diha kanimo o God. Tungod ka ikaw Ginoo ang Dios ang kasulbaran na aragid diha kanimo Ginoo Dios ang katubagan Ginoo nga kaudtohon. Dalaygon ka tanan Ginoo mo gipasalamatan dala kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kadto nagapangita tong gramaw may igsoon. So padayon ta tong nag-review, no, kadtong board exam, mga itagtabang sa Ginoo magampo ta. Yes. Kanimo Ginoo Lord God, maoras sa Dios nagapadayon kami sa pagduol niya kanimo sa kalulos mga butang, Ginoo mga pangandoy Ginoo sa imong makatawhan. Lord, nakita nimo o Dios based sa ilahang gikinahanglan o Dios, mag-review sila o God, ikaw o Dios mag-sustain, mag-provide sa knowledge and wisdom o God Lord, even the strength o God Lord, the financial, bisan pa Ginoo Lord God, hallelujah, sa ilang pag-review, sa ilang pag-board exam. Lord, ikaw ang Ginoo maghahatag Ginoo Lord, ang kaalam pinasahi nga gikan kanimo o Dios. Glory. Bisan pa Lord ang success, ang kalampusan Ginoo, imo Dios nga pasar Ginoo tanan nagatug nagasangpit nagapangayog tabang diha kanimo o Dios sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon kami nagaampo diha kanimo. Ikaw ang Dios Ginoo Lord God nga dili Dios, hallelujah, dalo. Ikaw ang Dios Ginoo nga matinud-anon, ikaw ang Ginoo nga mahigugmaon o God. Walay mga butang nga dili nimo o Dios mabuhat Ginoo sa imong pagkataon sa dihang mo sangpit diha kanimo. Mangayog tabang o Dios, salamat o God Lord nga nini mga oras sa assurance Ginoo sa tanan adunay pagsalig pagtudya kanimo nga nagasangkit ugad sa kinasingkasing o God. Hallelujah. Salamat Lord sa kalampusan sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon ang tanan magaingon og amen. So padayon ta maigsoon sa unahan kung feelings nimo ba sa imong paminaw murag dili ka makalihok, gusto nimo mga lagad sa Ginoo pero